Takuk ti buku song jotona lamsung ani YouTube channel cooking channel o tini recipe khai chicken ni pakora sanamnai mani chicken ball bo hinmano bono hingke bono chikon khe rawui nakha bono hingke bono kaham khe ang tabuk subaikha hingke bono ang grind khainai mixer grinder gura khainai bono hingke o jaga o ang ribaioi chicken bai baksa ang umbubo hului nanai rosun ba haicing bo chicken bai baksa no oro rinai hingke bono ang gura khainai gura khaibaikha ekdom soft wngkhai ko ekdom gurang sukha hingke bono ang bono kaisa bati o luklai nakha hingke o jaga o piyaj rikha norok muchung khe oro kunu riya phano beson simi riyoui no direct seri chai mano hingke o jaga o ang khe piyaj rok som kisa add khai rikha hingke mosla gura rok khai tui rina nangya tamoni khe o jaga o ang haicing bai rosun rikha moso gura bai sotui simi tai som simi ang add khai rinai hingke beson half cup add khaikha o jaga o hingke obo kuphaiya rok wngoi mansai mano first time sanammani hingkhai amoni bagoi o jaga o ang mairung gura kisisa add khai rikha hingke bono kaham khe ang tabok sabuni nanai mairung bo ang o grind khai nangmani no hingke bono kaham khe ang mix khainai mix khaibaikha hingke tabukbo ang sernani ready khainai first o bono ang kiting hai ball swnamui nanai obo fatsa swnamui rothokya khambainai ekloge rina nango aboni bagoi first o ang bono swnamui swkang nagranai ball hai obo hai swnamui kaisa mairang o ang joto don bainai bono joto ang bono swnamui nabaigrana ball hai kiting hai joto obo hai ang kiting hai duli nabaigranai iko nwng nugui mangkha na bisi khlaiya ang chwng chanai dol kom aboni bai kisa no swnamkha ang joto dulbaikha ang oko nai nugui mankha na oro 21 ta ro wngkha na oro o jaga o hingke joto ang dulbaikha hingke tabuk no ang already swkang thok tungui tonjak hingke oro ang khiklainai joto hingke obo hai joto kaisa khai ang aste khai nanai wngyakhai obo kubui thangnai aboni bagui aste khai khiklaina nango joto obo hai khiklai pharukbai lori rinai mane bono goli tongnai wngyakhai khaksa khamnai aboni bagui joto ang bono continue kolna nangnai jate guriwui khamnaijak munnaijak hingke obo hai obo bisi somoi nangya munnani bisi chikon khaijak obo hai joto obo hai aste khai guri rina nango wngyakhai side kaisa khamui thango obo hingke munbaikha bono ang kariwui nanai kaisa bati o ang bono kariwui tonnai nugui mankha na bo wngbaikha munbaikha joto wngbaikha hingke tai bai ang bono khiklainai tei baki no hingke ani recipe khlaimani obo norok raga khe try khai chai nani obo bisi jhamella ya just chicken no simi hurna se gura khaina se tai o jaga o norok muchung khe rosun rok riya karwi mosla add khai fano chai mano try khai chai nai tai comment khe sali hingke nongno ang phunuknai obo munde munkha bahai bo wngkha bisingo ang phunuknai kaisa oko ekdom perfect munkha bisingo hingke norok chajak khe please subscribe khai di tai comment khaina tabok di.